شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہ، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ مدنی مذاکرہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کا معطر گلدستہ۔ ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی پھول جنیدی کابینات والوں کو۔ ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا۔ پاکستانی ہائی کمشنر اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں سے رکن شورا کی ملاقات۔ ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا۔ قافلہ اجتماع دیکھیے بند کی ہند کا۔ ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ ملیر باب المدینہ کراچی پاکستان کی ہوئی خوب پذیرائی، ہزاروں مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا گیا۔ اہم بات یہ بھی ہوئی کہ یو کے والوں نے ملیر جیسے مدنی مذاکرہ اجتماع کے لیے باپا جان سے دعا کروائی۔ باپا جان نے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہوئے علم و حکمت کے موتی عطا کیے۔ پانے والوں نے خوب پائیں برکتیں، مختصراً جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ مرشدیہ تارا، مرشدیہ تارا، سید اتارا، سید اتارا، سید اتارا۔ ساؤتھ کوریا میں رکن شورا کے ساتھ موجود عاشقان رسول، ملیر میں او بی وین کے ذریعے موجود عاشقان رسول، اسی طرح مختلف مقامات پر پاکستان سے باہر تقریباً 117 مقامات اور شعبہ جات اور پاکستان کے مختلف مقامات پر جو اطلاع ملی، 1028 مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والے عاشقان رسول موجود ہیں۔ باپا جبل پور ہند والے عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں یہ حاضر ہو گئے باپا، یہ آپ کی بارگاہ میں۔ ماشاءاللہ جبل پور کی نسبت جو ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک چہیتے خلیفہ حضرت عید الاسلام علامہ مولانا عبدالسلام جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے، یوں جبل پور کو ہم مطلب بہت پہلے سے جانتے ہیں، دعوت اسلامی کے پہلے سے جبل پور کو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ سے برکت حاصل ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا عید الاسلام مولانا عبدالسلام جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے حضرت سیدنا برہان ملت مولانا برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے، یعنی دونوں باپ بیٹے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے۔ یہ جبل پور کو اللہ والوں سے نسبت ہے۔ آر سی ڈی گراؤنڈ سے مدینہ شریف کے لیے جس کو شریف کو ٹکٹ دیا جانا ہے، مسعود الحسن ولد فیاض حسین، ارے سبحان اللہ، یہ میری برادری کا نمبر لکھ دیا، زندہ باد۔ اچھا، اب یہ ہند کے اسلامی بھائی جبل پور شریف کے خوش نصیب عاشق رسول شمیم ولد صغیر اور دوسرے خوش نصیب نظام الدین بن عبد الرشید جونس برگ کے خوش نصیب عاشق رسول غلام یاسین
वल्द हाजी नेमत सूफी नगर साउथ अफ्रीका। नदीम लियाकत बिन लियाकत अली। नंबर 2 अली अदनान बिन इब्राहिम। नंबर 3 हारिस बिन तारिक। नंबर 4 अदनान अत्तारी बिन सैयद आलम शाह। नंबर 5 अफजल बिन ताहिर मोहम्मद। फैजान मदीना बाबुल मदीना से शेख नईमुद्दीन दानिश वल्द शेख अमीनुद्दीन। इत्तिकाफ एक्सप्रेस की तैयारी। निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना जमजम नगर हैदराबाद के बाद सखर बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान जलवा फरमा हुए। आपने तरबियती इज्तिमा में बयान फरमाते हुए जुनैदी काबीनात के इस्लामी भाइयों को मदनी फूल दिए। इस मौके पर इस्लामी भाइयों ने मदरसतुल मदीना बालिगान, दरस फैज़ान सुन्नत और अहम तरीन बात ये कि आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में 30 दिन के एहतिकाफ की नियतें की। एहतिकाफ एक्सप्रेस मदीना 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 मुर्शिद मुर्शिद करते हुए बाबुल मदीना। वाकई उसके जब फिर क्लिप्स चलेंगे ना मदनी खबरों में, सुभान अल्लाह, अरे ये एहतिकाफ एक्सप्रेस चल रही है और उसकी तैयारी के लिए चौक दर्स मुलाकातें, भाई क्या क्या हो रहा है, किसके लिए? बोला वो एहतिकाफ एक्सप्रेस जो चल रही है जुन्नदी काबीना से, उसकी तैयारियां हो रही हैं। जैसे सखर में मदनी मुज़ाकरे की तैयारी हुई ना, अब सब मिलकर एहतिकाफ एक्सप्रेस की तैयारियां शुरू कर दें और ये रोडी स्टेशन से या सखर से चले और फिर इंशाअल्लाह ताला सब बापा की बारगाह में। एक बुजुर्ग का लिखा मैंने पढ़ा, उन्होंने 70 साल तक मुसलमानों को कुरान पढ़ाया। हम इतने बस वो खुद चमकदार हो जाएं कि हर जगह उजाला हो जाए, कुरान पढ़ें, लोगों को पढ़ाएं, अब चमक आएगी ना। वरना वही तासुब, वही नस्ली फसादात शैतान ने इस काम में लगा दिया। और मार धाड़ मुसलमानों पर, जुल्म, चोरियां, डकैतियां, बदनिगाहियां और नेट और ये मोबाइल, बर्बाद हो रही नस्लें सारी। तो हम ऐसे काम करें, मुसलमानों को कुरान पर लगा दें यार, अमन अमन कायम हो जाए। प्यारे बापा जान, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने ज़ान सुन्नत के दर्स के हवाले से बिलखुसूस अपने दर्द का इजहार फरमाया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पाक सरहंदी काबीना जिसमें अत्ताराबाद, अत्तारपुर, ठुल, कंदकोट, गढ़ी यासीन, सुल्तान कोट वगैरह डिवीज़न है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 26 दिनों के अंदर खुशखबरी देंगे, आप तक पहुँचाएँगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100% दर्स जारी हो चुके हैं। बाबा जान, आपका मदनी मुज़ाकरा सुना, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें जज्बा मिला और नीयत ये है कि फारूक नगर, मक्की मदनी, खेरपुर नाथन शाह, मेहड़, शदात कोट मस्जिद में या मस्जिद के बाहर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 100% चौक दर्स और दर्स इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 41 दिन के अंदर पूरे कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बापा तव्हां जो मदनी मुज़ाकरो तमाम इस्लामी भाइयों उनके ॾिसी करे ऐं सभिनी इस्लामी भाइयों नियत कई आहे त इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुर्शिद जे फरमान ते लबैक चवंदे कदे इंशाअल्लाह 26 ॾींहं जे अंदर पूरी काबीना में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 100% मस्जिद दर्स ऐं मस्जिद खां ॿाहिरि इंशाअल्लाह फैज़ान सुन्नत जी दर्स जी तरकीब बनाई वेंदी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरी जुज़ूली काबीना जिसमें डहर की, घोट की, पन्नू आकिल, रोहड़ी, कश्मोर, गुड्डू, बडानी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे डिवीज़न बापा के फरमान पर लब्बैक कहते हुए ना सिर्फ ये कि जितने भी इस्लामी भाई हैं इन सब ने 2 दर्स रोज़ाना देने की नीयत की है, उसके अलावा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 41 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 100% दर्स की तरकीब मुकम्मल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मुबल्लिग दावत इस्लामी रुकन शूरा टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। एक उम्दा तरीन, एक नई शय, एक मुनफरिद एहतिकाफ एक्सप्रेस के हवाले से इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। हाजी साहब, एक नई मुनफरिद और उम्दा तरीन एहतिकाफ एक्सप्रेस, कुछ तो हमने अभी मदनी ख़बरों में सुना और कुछ मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी सुना, तो इसके बारे में भी कुछ, एक तो ये कि कैमरे में रिकॉर्ड हो गई कुछ चीज़, और कुछ दिलचस्पी के लिए मज़ीद मदनी फूलों से आगाह फरमाइए। ज़िमनन हाई साहब, इस मौके पर बांग्लादेश वालों को आप क्या मैसेज देंगे? माशाल्लाह बाबू, आपने एक ही मौके पर 2 सवाल एक साथ मिला दिए। जी जी। एक तो हमारी पाक जुनैदी काबीना से एहतिकाफ एक्सप्रेस जो एक नियत की है इस्लामी भाइयों ने, जी जी, और इंशाल्लाह बांग्लादेश के साथ साथ ही आपने फरमाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों निगरान पाकिस्तान काबीना के बाबुल इस्लाम तशरीफ लाए थे जी, पाक अमजदी काबीना का जो है वो तरबियती इज्तिमा फरमाया जमजम नगर हैदराबाद में।
निगरान पाकिस्तान काबीना बाबुल इस्लाम सिंध का जो हमारा दूसरा बड़ा शहर है तखर, वहाँ तशरीफ़ लाए। पाक अमजदी काबीनात के जिसमें काफ़ी बड़े बड़े शहर हैं, दादू, अत्ताराबाद, जैकबाबाद, तखर, घोटकी, डहरकी, फारूक नगर, लाड़काना, दादू, सेवन, खैरपुर, मेहरापुर, काफ़ी शहर हैं इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात चल रही थी बाबुल मदीना में एहतिकाफ़ की। माशाल्लाह सब जगह से सदाएं हैं, बैरून मुल्क से भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। सुनने में आया कि बायर के टिकट्स भी वो बुक करवा रहे हैं और माशाल्लाह वीज़ों की कोशिशें कर रही हैं। तो ये हुआ कि बाबुल इस्लाम वालों के लिए तो बहुत आसानी है। निगरान पाकिस्तान काबीना फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में बाबुल इस्लाम वाले जो हैं ये बाबुल मदीना से ज़्यादा करीब हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। तो निगरान पाकिस्तान काबीना ने फरमाया कि आप तो ट्रेनें भर के ला सकते हैं यहाँ पर। वाह। यूँ अल्हम्दुलिल्लाह निगरान पाकिस्तान काबीना की तरजीब पर फिर जिम्मेदारान हमारे रुकन शुरा फारूक जिलानी भाई भी मौजूद थे और भी जिम्मेदारान मौजूद थे। हमारे पूरे पाकिस्तान के काफिला जिम्मेदार उवैस चिश्ती भाई भी थे। तो वाकई हाथों हाथ ये समझ में आया कि यहाँ से कोशिश की जाए और इस काबीना जो हमारी अपर सिंध की कहलाती है, इसमें माशाल्लाह बड़े बड़े शहर हैं, तो ये सब मिलकर कोशिश करें। और अत्ताराबाद से ये नियत की गई है हमारी ट्रेन चले तो अत्ताराबाद से फिर ये तखर आ जाए, तखर से फिर दीगर शहरों से होती हुई आ जाए। अब इसको नाम हमने दिया है एहतिकाफ एक्सप्रेस या इस तरह करके। अब ये कि अल्लाह करे हमें ट्रेन मिल भी जाए जितनी हमें है रिक्वायरमेंट, जितनी बोगियाँ। और इस्लामी भाई थे बहुत पुरजोश, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ये जी कि इस्लामी भाई इस कदर पुरजोश थे इसमें कि अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत के फैजान के सदके कि अगर हमें ट्रेन मिल गई हुकूमत की तरफ से तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस्लामी भाई ट्रेन भर देंगे। सुभान क्योंकि अल्लाह। हमारे फारूक जिलानी भाई ने जो है वो हदफ डिवीजन सतह पर तकसीम किया। तो वाकई जितने हमारे डिवीजन हैं उसमें तो ये है कि तकरीबन 41 डिवीजन 41 डिवीजन आते हैं इसमें। तो अगर एक डिवीजन एक बोगी भी ले आए और कमोबेश 12 से 15 बोगियों की ट्रेन होती है, तो यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह न चाहे 2 या 3 ट्रेनें भी हो सकती हैं। तो कम से कम चले एक ट्रेन तो हमारी ये मुनफरिद जो है एहतिकाफ एक्सप्रेस जो है ये मदीना करती हुई और बाबुल मदीना आ जाए बापा के कदमों में, और फिर बापा से बरकतें लेकर और यूँ अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल इस्लाम के दिगर शहरों में फैलें। और काश जैसा बापा चाहते हैं उस तरह दावत इस्लामी का काम हो। इसमें ये भी नियत कार फरमा थी, मगर नियत ये भी थी पेश नज़र कि बाबुल इस्लाम के जिन शहरों में जैसा बापा चाहते हैं वो रमक हो, वो गेमा गेमी हो, वो तरावट हो, तो ये बाबुल इस्लाम से भी और दुनिया भर से जहाँ से भी पाकिस्तान भर से इस्लामी भाई बाबुल मदीना आएंगे, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिरी देंगे और बाकायदा 2 मदनी मुज़ाकरे, मुनाजात इफ्तार, शहरी में मुनाजात, तरबियत, निगरान शूरा के बयानात। अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल मदीना जैसा मंजर, मैं तो यूँ कहूँगा कि बापा के साथ चल मदीना का सफ़र बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन कई साल से बापा का सफ़र मदीना नहीं हो रहा। तो यूँ बापा की सोहबत और कुर्बत पाने का ये रमज़ान से बेहतरीन मौका कोई और नहीं है। तो दुनिया भर के नाजरीन से भी अर्ज़ करूँगा कि दुनिया में जहाँ भी आप पूरी दुनिया में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप आ जाएं इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में तो मज़ीद तोसी हो रही है, ऊपर का जो एक फ्लोर है, एक मंजिल और तामीर हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। बाकी बांग्लादेश का बापू आपने फरमाया, तो बांग्लादेश में भी अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिन के एहतिकाफ की तैयारियां हैं। आज भी मेरी बात हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई 30 दिन के एहतिकाफ की वहाँ भी तैयारियां कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से कई पासपोर्ट जमा हो चुके हैं बाबुल मदीना आने के लिए। सुभान अल्लाह। बस दुआ करें कि वीज़ा मिल जाए। पापा भी अगर यकीनन सुन रहे होंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह पापा भी दुआ फरमाएं कि वीज़ा में कोई आसानी हो जाए, तो हमारे गरीब बंगाली भी बापा के कदमों में आ जाएं, सुभान और अल्लाह। बापा से बरकतें पाएं और जाकर बांग्लादेश मदनी कामों की धूम मचाएं। दुआओं की इल्तिजा है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अमीर अहले सुन्नत की गुलामी और दावत इस्लामी में इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही प्यारी गुफ्तगू मुबल्लिग दावत इस्लामी रुकन शूरा की आपने समाअत फरमाई। बढ़ते हैं अगली मदनी खबर की जानिब। निगरान पाक हामिदी काबीना जो मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमन की हाज़िरी के लिए रवाना होंगे। गुज़िश्ता दिनों इस मौके पर मदनी हल्के का इनेकाद लतीफ़ाबाद नंबर 4 जमजम नगर हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान में किया गया। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने फ़ज़ाइल मदीना और अमीर अहले सुन्नत का इश्क़ मदीना बयान फरमाया। मनाज़िर मुलाज़ा कीजिए। मेराज के दूल्हा मेरे
नबी मेराज के दूल्हा प्यारे नबी है सफ आरा सब हूर व मलक और गिल्मा खुल्द सजाते हैं एक धूम है अर्शे आज़म पर मेहमान खुदा के आते हैं मेराज के दूल्हा मेरे नबी मेराज के दूल्हा प्यारे नबी है आज फलक रोशन रोशन है तारे भी जगमग जगमग है आज फलक रोशन रोशन है तारे भी जगमग जगमग है तारे भी जगमग जगमग महबूब खुदा के आते हैं 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 मेराज के दूल्हा मेरे नबी। चिट्टा मोड़ मरी पंजाब पाकिस्तान में मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने पर्दे के अंदर से इस्लामी बहनों को मदनी फूलों से नवाजा। मनाजिर आप भी देखिए मरी में नेकी की दावत के। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो। पाकिस्तानी हाई कमीशन के आला ओहदेदारों ज़ैगमुद्दीन आज़म, नजमुस साकिब और ब्रिगेडियर कामरान से रुकने शूरा ने निगरान काबीनात और दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा पाकिस्तानी एम्बेसी साउथ अफ्रीका में मुलाकात की, जबकि निगरान काबीना की अपनी वालिदा माजिदा की कब्र पर फातिहा ख़्वानी का सिलसिला भी इस मदनी खबर में शामिल है। हर तरफ नेकी की दावत आम हो नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन सुन्नतों की हर तरफ आए बहार नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन हर तरफ नेकी की दावत आम हो नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन सुन्नतों की हर तरफ आए बहार नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। काफिला इज्तिमा बिंद की ज़िला फतेहपुर हिंद में हुआ, जिसमें निगरानी काबीना ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया, इस्लामी भाइयों को मदनी काफिले में सफ़र का ज़हन दिया। मदनी काफिले के मुसाफिर आशिकान रसूल ने हिंद चिश्ती काबीना आगरा हिंद से सफ़र किया, जबकि मजलिस मदनी काफिला के तहत पाक अजमेरी काबीना चकवाल पंजाब पाकिस्तान में 63 दिन के तरबियती कोर्स के अख्ताम पर इम्तिहानात का सिलसिला भी पेश खिदमत है। काफिले में हम करें मिलकर सफर सुन्नतें सीखेंगे इसमें सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर आओ मदनी काफिले में करे मिलकर सफर 30 और 12 दिन के मदनी काफिले 30 और 12 दिन के मदनी काफिले में सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। हमीरपुर हिंद हिमाचल प्रदेश का 12वां डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हुआ सुन्नतों भरा इज्तिमा, जिसमें निगरान काबीना ने तौबा के मौजू पर बयान फरमाया। हमीरपुर हिंद चलते हैं। इमामे जाफर सादिक मुरादे अहले यकीन इमामे जाफर सादिक मुरादे अहले यकीन सुलूको इश्क
عشق کی منزل سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف شعاع مہر رسالت شعاع مہر رسالت متاع علم و یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین حضرت مولانا حامد سرفراز صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان کے مختلف شعبہ جات کا دورہ فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع الحمدللہ علیہ احسانی ہی آج ادھر میں سردار آباد میں فیضان مدینہ میں حاضر ہوا۔ اللہ رسول کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات جو روز بروز ترقی کی طرف گامزن ہیں، آج ان کے عملی مظاہرے بحمدللہ یہاں پر دیکھے۔ جامعۃ المدینہ کی خوبصورت عمارت، یہاں کے قیام کے بہترین انتظام، آن لائن تبلیغ دین، حفظ قرآن، درس نظامی و دیگر امور میں جو خدمات جاری ہیں الحمدللہ اس کو بھی دیکھا۔ المدینہ العلمیہ یقیناً پوری دنیا کے اندر عقائد اہل سنت کی ترویج و اشاعت اور خصوصاً مجدد اعظم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتب ہیں اس کی تسہیل آسان انداز کے اندر اس کو پہنچانے کے اندر ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ المدینہ العلمیہ کی جو کتب ہیں ان کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر مستند باتیں منقول ہوتی ہیں، ہر بات باحوالہ اور کی کتب کی تخریج کے ساتھ موجود ہے۔ امیر اہل سنت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا وجود ایک کرامات کا مجموعہ ہے۔ ہمارے مشائخ کرام جو ہیں ہم نے ان کی مبارک زبانوں سے سنا کہ بلا شک و شبہ حضرت امیر اہل سنت اللہ کے ولی ہیں، اور بلکہ ہم یہ کہیں کہ وہ ولی نہیں ہیں، ولی گر ہیں، جن کی نگاہ فیض اثر نے بہت ساری زندگیوں میں انقلاب برپا کر دی ہے۔ دعا گو ہیں کہ دنیا سنیت پر رب کریم ان کے سایہ کو دراز بالخیر فرمائے۔ مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت مدنی حلقہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں بعد ہفتہ وار اجتماع ہوا۔ مجلس کی کاوشوں سے شوبز کی فیلڈ سے وابستہ کئی افراد اب باقاعدگی سے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں۔ مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ اب اس اجتماع میں آ کے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی ہے اور 2-3 ہفتے ہو گئے اجتماع میں بھی شرکت ہو رہی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی ہر جمعرات کو انشاءاللہ حاضری ہوگی میری۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک خوشحالی عطا فرمائے۔ میری تمام مدنی چینل کی جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں مدنی چینل، میری ان سے گزارش ہے وہ یہاں تشریف لائیں، فیضان مدینہ کا سروے کریں، اور آپ ایک دفعہ ضرور اپنی لائف میں فیضان مدینہ آئیں۔ اور مجھے جو سکون فیضان مدینہ میں آ کر ملا مجھے شاید دنیا میں کسی کونے میں نہیں ملا۔ میری دوبارہ التجا ہے وہ فیضان مدینہ ایک دفعہ ضرور تشریف لائیں۔
میں نے جب سے آنا یہاں شروع کرا ہے میری کافی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں اور میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ آپ کو خلیج لیے چلتے ہیں جہاں اماموں کی بہاریں بھی ہیں۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ مجلس عشر و اطراف گاؤں کے تحت پاک کرخی کابینہ حافظ آباد پنجاب پاکستان میں مدنی حلقہ ہوا، آپ بھی دیکھیے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے گے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کو قبول عطا ہو، دعوت اسلامی کو قبول اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا